हाय फ्रेंड्स, हाय पळे बर्थडे हांव रेडी जावन मस्त करून शेतात गेल्ले. आमगेल घरा कंच्यान 1-2 किलोमीटर हांव आनी हेमी गेल्ले. प्रति बर्थडेक म्हाका हेच अशें आवडटा. हांव नवीन ड्रेस घेता नाल्यार नवीन साडी घेता, बरें करून रेडी जाता आनी हांव आनी हेमी वचून घेवन ना जाल्यार म्हगेलो व्हडलो बाबू आसता तो करतशिलो. आतां हेमी केले आनी मस्त केस एक्स्ट्रा लावन हे घेवन ज्वेलरी आर्टिफिशियलची घेता हांव, गोल्डाची घालना भायर न्ही, हिंगा भंय दिसता. आनी मस्त रेडी जावन मागीर एक हिंगा मैत्रीण आसा ताणें फॉल लायला ना हांव ह्या साडयेक. ताणें म्हाका पल्लू पिन्न करून दिलें. म्हाका कळत ना पल्लू पिन्न करचें, बरें करून दिलें त्या चेडवान. म्हाका मस्त आवडलें, खुशी जालें. हॅप्पी बर्थडे जी गाणी घालून स्टेटसा बी घालून घेता हांव, हें म्हाका खूब आवडटा. तुम्ही बी तशें करा, बरें दिसता मनात. केन्ना बरें रेडी जावन अशें करून व्हिडियोज करा आनी मागीर व्हिडियो कंटिन्यू पळया. बाय.